ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಗುರುವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾದ ಗುರುವಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಶುಭಯೋಗವಾದ ಪ್ರೀತಿಯೋಗ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಾನು ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿ 108 ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳ ಫಲಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ 7 ಜನ್ಮಗಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಸಂಖ್ಯ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳಿದ್ದರೆ ಅವು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಬಾಧೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನರಸಿಂಹದೇವರು ಯಾವುದರಿಂದ ಹೊರಬಂದರು ಎಂದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯುತ್ತರ ಬಿ, ಕಂಬದಿಂದ. ಸರಿಯುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ರೇಣು ಜಯರಾಮ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ. ರೇಣು ಜಯರಾಮ್ ದೊಡ್ಡಮನಿಯವರೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ. ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರೇನು? ಎ, ಪಾಜಕ, ಬಿ, ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟ, ಸಿ, ವೆಂಕಟನಾಥ, ಡಿ, ಮಾಧವನಾಥ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಳಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳುವ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹತ್ರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನಿಂದ ಅಗರಬತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಗರಬತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ, ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ದೈವಜ್ಞ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಯತ್ಪಾದೋದಕ ಸಂಚಯ ಸುರನದಿ ಮುಖ್ಯಾಪಗಾಸಾದಿತಾ ಸಂಖ್ಯಾನುತ್ತಮ ಪುಣ್ಯ ಸಂಘ ವಿಲಸತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪುಣ್ಯಾವಹ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಯತ್ಪಾದೋದಕ ಸಂಚಯ ಸುರನದಿ ಮುಖ್ಯಾಪಗಾಸಾದಿತಾ ಸಂಖ್ಯಾನುತ್ತಮ ಪುಣ್ಯ ಸಂಘ ವಿಲಸತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪುಣ್ಯಾವಹ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಯತ್ಪಾದೋದಕ ಸಂಚಯ ಸುರನದಿ ಮುಖ್ಯಾಪಗಾಸಾದಿತಾ ಸಂಖ್ಯಾನುತ್ತಮ ಪುಣ್ಯ ಸಂಘ ವಿಲಸತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪುಣ್ಯಾವಹ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಯತ್ಪಾದೋದಕ ಸಂಚಯ ಸುರನದಿ ಮುಖ್ಯಾಪಗಾಸಾದಿತಾ ಸಂಖ್ಯಾನುತ್ತಮ ಪುಣ್ಯ ಸಂಘ ವಿಲಸತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪುಣ್ಯಾವಹ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಯತ್ಪಾದೋದಕ ಸಂಚಯ ಸುರನದಿ ಮುಖ್ಯಾಪಗಾಸಾದಿತಾ ಸಂಖ್ಯಾನುತ್ತಮ ಪುಣ್ಯ ಸಂಘ ವಿಲಸತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪುಣ್ಯಾವಹ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಯತ್ಪಾದೋದಕ ಸಂಚಯ ಸುರನದಿ ಮುಖ್ಯಾಪಗಾಸಾದಿತಾ ಸಂಖ್ಯಾನುತ್ತಮ ಪುಣ್ಯ ಸಂಘ ವಿಲಸತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪುಣ್ಯಾವಹ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಯತ್ಪಾದೋದಕ ಸಂಚಯ ಸುರನದಿ ಮುಖ್ಯಾಪಗಾಸಾದಿತಾ ಸಂಖ್ಯಾನುತ್ತಮ ಪುಣ್ಯ ಸಂಘ ವಿಲಸತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪುಣ್ಯಾವಹ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಯತ್ಪಾದೋದಕ ಸಂಚಯ ಸುರನದಿ ಮುಖ್ಯಾಪಗಾಸಾದಿತಾ ಸಂಖ್ಯಾನುತ್ತಮ ಪುಣ್ಯ ಸಂಘ ವಿಲಸತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪುಣ್ಯಾವಹ.
ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। 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 ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः।
ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः।
ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः।
ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः।
ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः।
ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा
विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदीमुख्यापगासादितासङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घा 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 विलसत्प्रख्यातपुण्यावहः। ॐ श्रीगुरुराघवेन्द्राय नमः।